سلام دوستان عزیز و گرامی، خوش آمدین به کانال ما چخلی که میبینین دکسا شوهرم کتی و از این معلوم میشود که بازار رفتیم ما فقط دکسا بازار میریم پرودکت خریم با اون طرف محکم کردن نیتش بازاره ام خساری کودک سادی پیش ما ماش برده موندیم و حاضر باشد دکسا پنجشنبه رویم کمی خرید کنیم پرودکت و هم خیلی چیزا گویم که تمام شدگی هستن خیلی برای همین یک بار خریدی کلون میکنیم و میبینیم آرد پورت هم خیلی چیزا نیستن اینجا های بینن هم محکم انا خیلی دوستانی عزیز بیرون بیهدم خیلی گرم کی تابستان شدگی آقای چی به راه های محکم کروسین که چی به محکم کروسین من دوستانی عزیز ما علاقه اتوش گذاشتم پایانده هم ملیسه بسیار کی و راه های محکم کردستن یا که همو پدزم کده راه های وای کردستن این طرفی راه بود محکم این طرفی راه محکم بود تا با این طرفش محکم کردستن وای پدزم کده انا میخیل ما رویم کنی بینیم بازار ده نرخود نواد چخیل چانسم ای وای دفعه انگی خرید کرده که ما این دفعه چانس بشده باشد بعد می بیاییم علاقه ساعت 11 شده این تا گشتم همش کلان یا مایدان میگشت؟ نه مایدان میده که ندارم این گلاس چند؟ 50 سوم منجه کورنی که تغارش که 15 سوم منجه نون منجه هم مجه کورنی که تغارش که دیستن چند این کیلو بای نمیتین؟ دوستان عزیز ما علاقه خانه آمده رسیدیم و اینجا دادم آمدین شیر آوردین کمترش ماده دادن و اینجا شیرازی پزد همین انتظار با من سهر ریختم یه لیتر دیگه شیر گرفتگی بدم من گویم 3 لیتر شیر خیلی بلینچی که هم خیلی چیزا میپزیم و میخریم بگویم سپانه ده انا میخواد برای که پگه شنبه یک شنبه و خدنای و حضور وای میکنیم اینجا در کلوبنیکا خریدم من کلوبنیکا ها نو ارزاشته گویم کیلوش من 10 سومانی خریدم لیکن بازار 12 سومانه کیلوش خیلی اپتم گویم یک تغوره کلان آوردگی هم تغوره کلان 10 سومان چند خیلی بروده مثلا 5 کیلو می 6 کیلو می همشه میگیری 10 سومانی اگر گوی که نه 1 کیلو 2 کیلو ته 12 13 سومانی گفتستن و ما علاقه یک چند شب گویم چشیدم در حقیقت به مزه پیش وقت می آوردن گویم هم خیلی سبسر خشم گویم خیلی چرا خوش رو شیرینی به مزه نه احوازی رو علاقه بینی هم کلام هم شیرینی به مزه خوش رو خیلی من 1 کیلو گرفتم تمام و حاضر گفتم که چی به 2 کیلو نگرفتم کودکا پشت به کودکام که خران سر کنن گفتم آدما اویل‌هایی که کلون هستن تغورش که گرفته است 5 کیلو 6 کیلو میبرن 50 سومون گویم تغورش گرفته استن اینجا شیر جوشته است دم نکته نریزه و اینجا با یک شوهرم من خیلی وای گرفتک چی میگوین سوکی انار باش بانکاش زرب ده برای شیرگیری فایده موندنده خالصی نکته برای من گرفته برای اون که من امروز سحری دکتر رفته بودم و دکتر گویم یک گلا دارو نیسونده دارو بسیارتر برای خود و خریدی ما من همین خرید گویم قریب 2000 سومون 2000 سومون با یک لینچه دیگه یا لینچه 25 کیلوگا آورد من کلونش نگرفتم 25 کیلوگاش گرفتم و باید دیگه 10 کیلوگا پاراشوک پرسیل علاقه وایده برده موندن شوهرم جو با جو کردن چیزای وزبی نگویم و همه ایناش گویم مونده ای همه پاکت های قیمت من این یک پاکت من همین یک پاکت 200 سومون شده 210 سومون شده وایش هم همین اول گویم وایش هم پاراشوکش 135 سومون موندگیش 100 سومون گویم انا میخیر و با یک چی گرفتم من بیاد خرسان من این گلا گرفتم از بعد نشوندم بینین چقدر مایده چه خوش راه کی
нағзака гӯем гул чанд сум гирифтен гӯен тамошобинон 5 сомон. Леки нав ин телефонда дидам ки баргош гирдош зард шуда се ки об надорад ё ки чӣ гӯем. Ман амина 5 сомон гирифтам. Ман рости гап хеле гул мехостам. Ман як бор баргоша оварда додам, леки афсус ки нашудак гӯем ман нагирифтак. Баъд ина дидам пурсидам ки чанд сомон, 5 сомон гуфт. Бо вай буд фикус буд, вай 10 сомон буд гӯем. Леки нагирифтам, 10 сомон гуфта. Ва бо кани ман инҷода хок барои вай гул, ин хоко специально барои гуло буда. 3 сомонам як пакеташ 3 сомон. Ва бо танга доштам, гуфтам хайр биё гирам 3 сомонда, то ки ҳамин гула дар тубаки нағз шинонам. Ва атуш бозор дуромадем, аёдам буромада ки хеле сангчаҳо ҳаст ку ҳамун сангчаҳо гирам таги вайда, таги тубакда. Мехоҳам ҳама вайо хокои гулама полнисти гӯем вай кунам, алиш кунам шуна. Ана мехоҳам хай инҷода вай бодринг 2 кило бодринг гирифтам, барои ки бодринг имрӯз дар кор шакароб кардани ҳастем мо. Ва инҷода доруҳо, ман хел дору барои гемоглобин нависонда ки ман хун кам гуфтан, бо ай ҳамин дору нависондан, ёд сироп. Ва ман хеле бифидобактериум барои кӯдако гирифтам. Ман хеле бифидобактериум гирифтам. Беҳад ай ҳама доруҳои ишкамдарди, ҳатто ай линекса, линекси қимата гӯем, ана ҳамин беҳад нағз ҳастай. Ман ҳамин чанд бор аллакай линекс мегирем, дига чизаша мегирем, дига намудаша мегирем, не ки ягонташ чени ҳамин бари нағз нестай. Ва боз дачиштан хеле аскарабинка гирифтам барои кӯдако, барои ки сиёвуш постоянно қанд мегӯд. Ман гуфтам ба ҷои қанд ҳамин якта аскарабинка метиҳем шуна. Ва бо помидор гирифтам, чӣ хеле ки гуфтам ин бегоҳ шакароб кардани ҳастем, барои ҳамин помидор килош 20 сомон. Ва бодринг бошад, бодринг хеле арзон шуда гӯем, 1 сомон арзон шуда, 12-13 сомон будак, 11 сомон шуда, ҳама ҷода як хел нарх 11 сомон. Ва инҷода шавҳарам якта маҷбуршон кардам кепка гирифтан, барои он ки вай кепка дорану, лекин фақат якта мешӯянша то саҳара тез қоқ шавад. Баъд якта ҳамин интихоб кардем гирифтем гӯем, як ҳамин кепка 55 сомон. Ва бо инҷода сиёвушда турсикча гирифтам. Рости гап намедонам ки мешуда бошад ё ки намешуда бошад, ба фикрам калонайша. Барои он ки аллакай гаршок рафта на ёду дестамша, мехоҳам ки хеле турсикча пӯшонамша, изори холӣ неё, турсикча ба фикрам калонайша. Ай ҳама майдаҳош ҳамин буду гӯем, ҳама ҷо мерем, ай ҳама майдаш ҳама ва рости гап бинен чӣ хел ҳама пакетҳо сиёҳ, пакет беҳад бисёр шудагӣ ҳастай. Сода надоштам, якта сода гирифтам. Рости гап сода 4 сум буд, 5 сум шуда. Пакетиша як тараф монем. Ва инҷода вермишел гирифтам. Вай дафъа гирифтагӣ набудам, барои он ки хай мешад дар кор тез, барои ҳамин фақат мастобанае бо хеле макарончо андоза муктам. Ҳамин вермишел гирифтам 10 сомонда 11 сомон ай худаш аслаш. Ва бо ман хеле макаронча гирифтам барои типа паста гӯем. Ман хеле иношам хай даруни вайда шурбода ҳам хеле меандозам, ё ки ҳам хеле обда ҷӯшонда мехӯрем гӯем, вай карда чӣ мегӯянд, котлет карда. Ва бо инҷода ши вай қимата гӯем, пакети ай ҳама қимат 200 сомона. Ман ин якта кофе 60 сомон. Ман ин колбаса 37 сомон, ино 35 сомон будан, 37 сомон шуда уже. Ва ин колбаса килоша чанд 45 буд ё ки 46 килош, рости гапам 45-46 килош, намедонам чанд кило шудаг ин. Ва якта дига ман хеле сир, манам хеле сир гӯем. Мана ин сир килош 45 сомон, 45 сомон. Тамоман намақати мана 60
45 сомон, инам килош 45 сомон, ин 1 кило нест, 1 кило зиёд ҳаст ва ман ин 37 сомон бо вай соке ки нишон додам вай 10 сомон буда. Ва давомаш якта близна гирифтам барои полшӯӣ, барое ки ҳозир ака тобистон шудагия тез вай мекунам, ман полоя мешум, барои ҳамин гуфтам кам близна андохта шӯям нағзтар ҳаста. Близна 7 сомон. Паста гирифтем. Ин паста намедонам чанд сом бошад, рости гап напурсидам, 10 сомон бошад, 12 сомон бошад. Ва якта шоткача гирифтам нилуфарда, барое ки шоткачаи худаш аллакай безеб шудагӣ ҳаста. Ва ҳатман бояд дига детский паста гирифтагӣ ҳастам, барое ки вай пастаи худаш тамом шудак ҳатман хела бурдакша. Ва якта дига линор гирифтам, манам хеле калонаша. Ин линор чанд сом буд? 48 сомон ё 38 сомон гуфт. Ба фикрам 48 сомона, лекин набинем чӣ хел жидкие. Ва рости гап шуданаш қин буш нағзе ман 1 литра гирифтам, барои он ки тобистонда хиёлам ки амин вай киртаҳо, паплино гӯям амин чизо тез мешавем шуна, ҳама вақт бӯи хушрӯ кунанд, гӯям простиное ки мешавам ҳама вақт бӯи хушрӯ кунанд мехоҳам. Намедонам, мехостам ки хеле специальни чизо ҳаст, қабати либосода мемонӣ бӯи хушрӯ карда ҳама вақт месан, лекин айваё наёфтам. Анамехел. Ва индида тухм 1 пачка гирифтем. Ин помидороям учам додан, ай вай овардиян помидор, ай қишлоқ гӯем. Ва ин руғани хазар, ина низ харидем. Ва индида чай, инҷа гӯшт ва финики гирифтем. Инҷа манамиқа гӯшт 150 сомон, дӯстони азиз, манамиқа гӯшт 150 сомон. Манамихел. Ва финики рости гап манам хеле гирифтем. Арзонаша, простояшам хел барои хӯрдан гӯем, шомда мондан болои дастархонда, барои он ки чанд бора мегӯм шавҳарама инҷа намегиранд. Ва баъд бозор рафтем, гуфтем биё якбор килоша пурсем чанд сомай. Килош 25 сомон будак, як 20 сомонда гирифтем, бисёр нагирифтам. Анамихел, дӯстони азиз, ҳозир ман хеста ҳамаша ҷобаҷо. Ва атуш бозор барои чӣ дуромада будем мо, дӯстони азиз, манам барои чӣ сиёвушда. Рости гап ман атуш бозор гаштем хела. Ва чӣ мегӯянд, хела гаштем, бинам ки мехостам басаношкоҳои нағз гирам сиёвушда, лекин басаношкоҳе мепурсам чанд сомон, 100 сомон, 120 сомон. Ва баъд баракат рафтем, гуфтам кани онҷое бинем, онҷудам обув бисёр. Ва ҳаминое дидем, рости гап шавҳарам дид низ маъқул шуда. Ба гуфтам биё ҳаминое гирем. Чанд сом гирифтем? Гӯем 12 сомон. Хай рӯи хонада, кӯча броида хай мешавад ҳозирашда, бо ҳатман бай кунем, чӣ мегӯянд, пул шавад, мерам як басаношкаи нағзи хушрӯи қимат мегирам. Ва бо инҷуда шавҳарам да низ якта тапчика гирифтам, барои он ки рӯи хонада тапчика надорам. Ана як кӯча буромадан, як магазин рафтан тапчика надоранд. Баъд гуфтам биёин хай қиматоша не ҳамин арзоноша гирем. Арзонаш чанд сом гӯем? 35 сомон ман ҳаминое гирифтем. Хел простой барои рӯи хона пӯшидан. Ва боз вақте ки мо вай рафтем, мо баракат рафтем, ин сомон бозорро боло шуда истодем мо. Баъд ҳамхел омадаан гирифтем ба як магазине, бинам ки ҳамхели пижамаҳо гӯем, як гала ҳамхел овардагӣ. Ман дуромадам, хостам ки майкача барои нилуфар гирам, лекин дидам ки ҳама хеле пара майкачаи турсикча, хеле майкачаи холӣ неста. Барои он ки майкош ҳамаш майда шудагӣ ва бозорда ҳаст майкача
10 сомона пураю, лекин ваё хеле качестваш хуб нест. Я мехом качестваш нағзро ёбам, лекин наёфтам ҳоли. Хеле ба ҳазур гардам гӯем бозоро мумкин ки ёбам, лекин наёфтам. Ва ино дидам рости гап манда маъқул шудак ва материалаш низ нағз, хушрӯ, мулоимак. Футболкаш манда беҳад маъқул шуд ки ҳамхе вай пахтагини хушрӯ ман аллакай пӯшидам шо гӯем гуфтам бинам кани чена ё ки не, барои он ки размероша нишон дод кушодак ҳамунҷода кушодан мумкин нест гуфт да гуфт накушоин шуна ҳам хел сураташа бинен шудохи хел сурата мебини хушрӯ маъқулат мешуд лекин вақте ки мекушоиша мебини ки масалан вай размерит нестай тангай барои ҳамин ман гуфтам ки кушодак бошад манда ва баъд хел кушодид не ки нағз гӯем кушодаки хушрӯ ва хона омада пӯшидам ки не танг нестай гӯем размери ман ҳама размери калонаша гирифтам ки то ки шавад гуфтам анами хел дӯстони азиз ина 70 сомон додак не ки нағз анами хел дӯстони азиз ҳозир ман хеста раваму тез корома кунам барои он ки ман саҳари саати 9 буромада рафтам ва ҳозир бошад соати 3:30 ҳастай ва бо як чизи дига аёд буромада якта наконец-то хеле тиракча гирифтам барои он ки вақте ки ман зволаҳои тайёр кардам ман разиник дамодагӣ ҳастам ягон вақт мешад ки ман мехоҳам авои самбуса кардан ва маҷбур мешам ки тираки калон нагирам тираки калон болои столда ҷо намешад чи аст Сиёвуш чи аст Сиёвуш небинен дӯстони азиз мо вай рафтестем хистеварз рафтестем ва раҳи хистеварз дебинен якта шутро бастя намехӯр бечора хароб чи ай Нилу Шутур. Сиёвуш чи ай Сута. Шутур сөтүнө көчүбүз. анда Нангу дада. Кумур десте хелт. Дада. Сиёвуш рафтем бинан чиха заб зарда Бонжа. аҷоиб боз Сиёвуш чи ай Собака. Сиёвуш чи ай ра фрак исто худои ман не Сиёвуш намемонад ки якче вайкне Ягон чи мебиним? мана мо рафтестем майда рафта расем кани хистеварз дароем бинем чӣ хел якум бор рафтестем мо хистеварз инҷа сабака мана сабака Сиёвуш шумо ҳама чи бинен сабака мегӯем инҷа замин ҳам хел замин ки ами коштаги замин ҳарчи гӯем дӯстони азиз манам мо вай омадем больницаш омадем хабаргирӣ як одама гӯем ва мана инҷа больницаш будае ман инҷа вай тарафаш мактаби президентӣ будаю она вай берунда истудент шавҳамшон беҳад ҷош хушрӯ ва анча раҳ будай ман фикр кардам ки наздика ки не хеле раҳ будаги хай кӯдако кати омадем асос ки бози по гашта мерем хона уже шом мешад манамаха ҳечка нест ба территории больница дам хе ҳаво хушрӯю ман инҷа больницаш ин больницаи майдаш алоҳидаш бо вай тарафта ман ин тараф мераи вай тарафта бо больницаи калони ваи гуфта ноҳияви гуфта дӯстони азиз ин тарбузотон чанди килобайми ино ини куҷо тарбуз эрон дувозе клубнико чанди чанди клубникотон 14. ин тарбуз чи Килош 200. ин эронми Шанбе. душанбе Покистон. помидор чанд вай худои ман раҳи опасный даштеста пеша ход ҳечи нест манамо тарбузае гуфтем пурсем кани чанд сумияй тарбуз барои ки инҷода беҳад бисёр тарбуз ва ҳам қимат
چیزاشون او سیستم امروز ای پنجشنبه ارزان‌تر گرفتیم و کیلوش 12 سومون تربوزی پاکستان نه بابا کلوبنیکا 14 پمیدور 22 سومون پنجشنبه ارزان‌تر نبارد اینجا قشلاق اصلا اینجا دا من گفتم که مالی کلوبنیکا там 10 سوم 8 سوم هسته که نه نبارد اینجا دا قیمت رفتیم اکا ما با طرف خانه وای من افتاب بالاخره اینو ببینن کدکوه پیاز چی نه اینجا دا پیاز بیاد نکن چه خیلی حتی این خشین سیاوش پیاز بسیار اینجا دا پیاز و بعد باقی وای زردالو من خیلی باقی زردالو نکه باقی زردالو بسیار ها اپشه نمیخه غوره چی نفرویم یونوچقه کاشتگی بسیار با مزه هست یاوش نیلوفر مخفول شد فکوس نه دوستانی عزیز من جدا کدا کمتر کلوبنیکا تازه کرده مادام تو که خران به حضور گفته و یک برا خواستم کمی صحبت کنیم و ولوگ با آخر رسانیم افطار راستی کمتر سر و سیما بودیم برای که دیر آمدیم اونجا یک نیم ساعت مانده بود افطار تیز خوراک تیار کردم و افطار کردیم شوهرم نو رفتک همه کارایشتم گویم پس داشته شدم لیکن با لباس های ایسو شلکه گرفته جا با جا کردن در کار و بعد یک سوال شد که اپای نیلوفر برای چیش ما میگوین که و کرته و ایزار پوشیدم رومال بستم همه وقت شما همه خلق رومال کتی گفته گپ زده و دوستان عزیز من و چی میگوین روی خانه دا ایخل نمیگردم مثلا رومال بندم و کرتایزار هر روز پوشم گویم فقط ایخه فوتبولکای حتما آستین در روز میپوشم فوتبولکا و گویم میگون بروک با بالش خلاتی در روز میپوشم حتما و مثلا یگان جا روم با کرتا میپوشم گویم میبرم خانه دا باشم همه خیل میگردم و برای همین وقتی که ویدیو کرده نشوم من حتما کرتایزار پشت رومال بسته بعد ویدیو میکنم برای همین همه خیل ویدیو ده هم خیل میشد که بگم که کرتایزار رو رومال بستم گفتم باوری دارم که بسیاری ها نیست همه خیل خانه ده میگردن گویم به وای به رومال و کرتایزار کتی نیو فوتبال که من گویم چیزای خانگی کتی میگردن و من وقتی که کوچه برام حتما کرتایزار کتی میرم و گشته بیام اگر همون کرتایزار کتی میگردم من خیلی سراز علیش کنم و کنم نه هم خوازی نیست منم ما کوچه رفتیم اومدم امو کرتام کتی همین روز در روز همین کرتا کتی گویم گشتم من انا میخیل دوستان عزیز راستی که حالی مالندس کامنتاری ها حالی نخوندم برای اون که به حد سر و سیما و سرکار من نمیدونم برای چی من همه وقت هم که سر و سیما میشم و همینجا شینن من میتیم ای خدای من سر و سیما میشم اسپیت نمیکنم هم میخواستم همشه ویدیو سیام کردن نشانتیم لیکن نمیشد سر و سیما میشم وقتی تلفن مونده سیام کردن من کخنی بردک بود گویم و برای همین نشد یکم وقتی که به حضور باشم بعد به حضور باشم باش تطیفه میمونم و به حضور خوراک تیار میکنم خوش رو سیامکه میکنم گویم لیکن اگر سروسیما باشم عموما نمیتونم انا میخیل خای گوینه که سیر کردین یا که نه این نیلوفر هم اجوش کمرو علاقه گذیدین خای گوینه که سیاوش خای نفر نفهمیدم نفهمیدی ترم گفته نیلوفر نیلوفر گفتی وای نامی اپاشه یاد گرفته ایتم افتشه بینن بسیار
бисёриҳо мегӯянд ки Сиёвуш вай Сиёвуш чанд сола ҳай насиб охири моҳи майда 2 сола мешавад Сиёвуш гапзания ай ки бисёриҳо мегӯянд ки гапзания аллакай хушту гап мезанад апаш катиш гап мезанад ун ман гӯем катиш ҳамон вақт гап мезанад барои ҳамин ёд гирифтагӣ ҳастад кати ке фақат ҳамин апаш катия ва апаш гап мезанад ин ёд мегирад гапҳои русӣ кадом гапҳои русие ки апаш мезанад ин ҳамон гапҳое медода масалан сага сабака мегӯяд апаш инам сабака гуфта мегардад анамихел дӯстони азиз биёед ҳамин кати влога ба охир расонем хайр то дидори оянда дар паноҳи худо бошен озмайҳ ҳаста каме корумон мекунаму баъд дам мегирем хайр